بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kada dai mu gobe malwamba da za su ruku bare sanda bata da so ne mu awenis wa talasai kama wata ga waja talandana na rufe sai zai da riga wazizi da yuwin waja sai tana na rufe sai talasai da zo so sai da lafiya na da umre zalade na da kunyon nere bitalatin zo girman ne ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam badina da sahabuwa na da kogire da na da mubarakata da gade zidatin da datin bakan zinai ikalmar wanda ta tattala da na tsoro bone ilawa wa gafara da sola da gobiyo mar da wa godo kitikide do mar do kena tisinje ali ciru masu warakatana da so uruku bone ila da l'akhira biya ikala da dunya biya bela woro kilo da bazi chuna kere da ya kisi kitab al-hudud ngadaga sumbaya hudud da dadi kada kadana binabala ala achiwa winki isoro kuma na tinga wajen sai arwa la doga ballami arwa la doga ballami daga ba bilabide la karwa na bilabide nota min winki dogo na tuna inga da wala sisi bilabide ala achiwa tim erula bale wimbi sowo dos balayna dogun Qur'an wa mata bidatum sunna ade Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mata bidatum biladoge sahabuwa wa jona nare tale era woro ton tintada le dona danga biside besisi Qur'an na sunna da al'atuwa wintige esur bona ibadeta e chances arwa la doga ballame bela zinado kide na ba mu nare jambo Qur'an da na sunna da be sulu nyoro be melim alen go da atwa wuti te le bela bidala atwa kide oro da ga de ko nde tala hikima la kar wonti ya hikima wonku wana eso de ese na ba mu nare ga ba da ya ruwa la balaido do go nde kana sese ade ru la balai malu wonde dawe kada de bindan kidabi na kidabi ni tilam arsi la kidabi ni tasiwa mazibilim na bebe zibila irade chawre ira chaw alafiya biyele arsi li de danado ila kar finesse malle magazo alafiya ngilate jamani bawo irangura ten jamani bawo simede mi le mede danado na atanga zo dana ile majuta worozi kama malwandi de marawe arwa la ballame biyele ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam do yadi su ubaydatu bin samit wel berinda sese tinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dosas man asaba min zalika shay'an fa uqiba bihi fa huwa kafaratuhu yasuni rafatawa la bilabida al-atwatam winti bi vozi arwa lati banara ne bamunna wumbi sowo dos balayna ani sallallahu alaihi wasallam sawi ni wa laga balay bilabide mana bobo de ne bamu bisana al-atiki wumbi sowo dos balayna ani sallallahu alaihi wasallam sibilamu bi jambe gene wumbi sibilayda cecere biyale edetale bilabu woro hadisi silangina kirwo goni ani sallallahu alaihi wasallam man asaba haddan uqima alayhi dhalika al-hadd فهو كفارة ذنبه اسوني رفتا ولا على آتي
kim boze e sode fu kunci ti roze nga dogon bozuru ki soda le kawle ki ro bale be de fu kunci na ali sallallahu alaihi wasallam se bilem bi jambe ge ede al aati de ya le gabade ya suru ko ni be jamo daga lina nga da to lele do erwa la subale awa mele wembi wa mele na be zin se bin bo da cheno awa le zina siriya wa zin se age walla yije be bo boy bo ese dogo ni kadala nam an go de tayi be bo ba me agbaza neno agbaza samel tay lele do ben be zibla ewa la bele bokone siriya sim bokone limamu de sebale bele de fukujina nare to so momalle mado ke feno becce ya mawli me de yuko becce ya mawli me de rizki becce ya mo da mutki de rosa de mo sallallahu alaihi wa sallam iqamat al-hadd min hududillah khayr min matar 40 laylatan fi biladillahi azza wa jalla islado wa ko roze era wallam esodi fukunchina esebelebe de la do kam ke dali khiru wa galla do ga kada ten wanne ali nu goni to lelana nga do gonde matesi ande muhammad sallallahu alaihi wasallam de zaman aduna re walazin wa mele bais makhzumiyya wa mele wa bin bin bol da chemo e de to wanda la ni muhammad sallallahu alaihi wasallam jo nga sabu ne bere wala no ko mo bubana usama bin zaid eso sama de be nanyana anyo nyogo nande muhammad sallallahu alaihi wasallam jona ke feno wayili aduchi ndo sama wa guruba de muhammad sallallahu alaihi wasallam jo to gono sama wa dalana ande sallallahu alaihi wasallam waye ba na dabata usama de ke beno ko wa bana kana ali ferisi wa ayyam yana wa ayyam allah ودون إصاب إذ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها إذ بعد مو إلى فاطمة وعملنا إن جبوبنا دم موجو أسمو إلى بتشانوه إذا نام جبوا ليس سي ملوان دا أروى للتالي وإنك كم بوز بين راني بمونا بدبوز بمبنا دم ورودة يالي ما مدينا بلزناري كونيس بتشا بدو ملوان دو ويجي أما الفاوا سسي أما بدو على بله إذا تون تتلتورو ده بدو كنتي لما مجو كم فنا بس يورو ويندس بلا بلا بدي في كونجنا بلا بدي ساتي بام بيزبير كبير كبكاني دما أم ويلينغ بعمل بدوجة بكجة دما أزينا ده تونجة بكجة دما تكبر دجال تلما مجو أما تيجان تتلا الإمام ya wuro weni ba zai lallan da bide fi kuncina ballan ta mosisi muti be vena era wazulo chete se beche yo e soro ko yedde tere bele ko rogon de kanado dosisi lele ga bombozi asbala bele bide fi kunci bada ngal fawa se bida be bada jingiri da e roa amir se beche no da se bobu ne jingiri da se bida be se bada jingiri da wala zinga fawa bil zibirazi jingir ke tidar girman dage bidan bis bala bala eru fukunci jingir da nges wala zinga sto bela bela tindo ali muhammad sallallahu alaihi wasallam da sati wayele ge balzi bela bide fukunci fadama yana fa ukhrija ila al-harrati farujima erwa lazina walla yiji suboyo ibon baalazi fada ma bagale badale jingiri da dama titikili woro belabu woro ngeda mati sibijake tlas limamu ya wuro sisal naso e chemme no noze ya se konobo e yowe ni mu alazi na wambe zele zinare ngeda gon kede oro hadisi na kere gede ke da yisto wala bi da gamsi ando sallallahu alaihi wasallam wejiri irwen bayasi unaisuna esibo alukaza jo awogo alomu joga alomu wa le tatuna sebelege mu alazina boyo yibo hadis kinke goni dodosi ani sallallahu alaihi wasallam wa udu ya unais ila imraati hada fani tarafat
farjumuha isnya unyo unisa bu alokaza jo anya dalga singa wale fatima ela bayana su bilaga malazina bilaga jessa takenna min beze yoy bo ina nya malo wando wa walla bilaga wole ko sese bilaga kala limamu sila nabi de fukunki wa beze le zinare ya bunare beze la esoro ko diele dani wo bidan danan funa mugobe malo biela sinya na nya so ala ati kada ngi wonki mu esoro ko wazi arwala enyini gasi balayna kada bele zina esoro ko ni ekoda kinbana da الفواصل المسألة الأولى تعريف الزنا وحكمه وخطورته اسوغي بيا زنا نكيده فكوچي مالوان دا نزنا ده نوي وانتكن دو إرا لوتانا بلغا الفاسي في ردادو رحمه الله تعالى الفاس تعريف الزنا الزنا لغة يطلق على وطئ المرأة من غير عقد شرعي الفاس بيا زنا بنابله إيرونا ألبو يوزي ألبو يوزي من غير عقد شرعي بطوچو بفوكترا ملوة ديترا بلوتا وعلى مباشرة المرأة الأجنبية يا بتوسسي إن ألويني إيجي الأقوم بدفي إدوغو سولو أنا بلبي دالون بعض مدامتا الفاس كليبا يازينا قدون دال عدا بس ملوان دي داك مو ملوان به الفاس وهو وطء رجل المرأة في قبل من غير الملك وشبهته اسبلا بنا بلا أبالو إنا لبا فني بدا فني دانا للي ملوان دو وضع سيرونا لبا بيزبو يوزنا نجبو يوزنا نجبو يوزنا من غير ملك ألومو دكا ديناي أبلا بدا ألومو دكا دينو abalo teke ado mu do walo ya wo mbira bata se belebelena aw huwa fi'lu fa'ishati fi qubl awdud yastamara den gal fa shayige era wallande imma lellemu iso wala halalese alla balbo bizgo yuzinana ya ne bar walla na boro wo bidaya tin das kutulu worona to kelekere bata bele bayase adedi zada ya bu woro ger wala na alo بلا رجال فاشايكم سبفيريس بلامو بيجي بياتنا بل حكم الزنا تدازو الزنا دي فكون كده على فاس الزنا حرام الزنا كي حرام به وهو من كبائر الذنوب اسال اتشوكو بوندو وانتي ارتلتو بچي انغا وادلا سوجو ابي موسو اتشي ابي موسو ادن جميع زنا وبدا الصواب نايا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كنا زنا وازونام كما في ذكي شرك يروى على الله عاد بتوبة وازه الصوص مودنجم أما الزنا ننيود نميلم على أشوا بونتتم أروى دلا صوص دايدا فنجل توبة دوليا esoro koni se a mo be mo jami abuda mo e mo den jami esoro koni ne ko nyobale alfasil li qawlihi ta'ala dalilin do esoro kon wadas wala taqrabu zina innahu kana fa'ishatan wa sa'a sabila surati isra'ila aya akusalana natala 32 esos wala taqrabu esi mwamba si ide yuma malwamba esi baka chona zida baka telenaki innahu kana fa'isha eski gati marata tendege bige alfashaya bige wasa sabila igeni ba ko da benunge biyede bibena sama mojodo mo ne imani ba mana alada zo da matanye ne bidalla manabo esowo daga baka telena كلنا كان كم يزكو كوني نوع السورة بني يداني عند محمد صلى الله عليه وسلم وبناديسي ابن مسعود وغمنك قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي ذنب أعظم
أن أي ذنب أعظم. ابن مسعود سيسي مو أبو سندان محمد صلى الله عليه وسلم سيسي على أشوادا ويكوا قالنا قال ووضع سيسي أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يسأل أشكا دائما كي قلنا بنابلة الصور كون والا نعلي تورنا ننجا صوانا برنزين يلا وبوتا يندسنا صو. يسأل أشكا بومكا دائما ابن مسعود سيسي مو ثم أي كلا كوانا نبي صلى الله عليه وسلم ويجد لهم قال صلى الله عليه وسلم وضع سيسي أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يسي إن دلوا يفوا سيكون يبو إن غنياني كذا مرتدين دار إن غنياني يفوا كمل تعلقوا بونغ الرمل الشام وردية مصبوبون بجاناس بأي ذنب قتلت نمل daga da mai wage mi gizi da dai duniya to me ne da dai fuzi bai kada ga mele sila da ayon ba da rubumu e ba ko kada murto ko juda nan ga wala ase sina kare ko bumu woro ris kada murto annabi sallallahu alaihi wasallam ala ati ko bonga sila ga ibn mas'ud wa dasi bo tun da annabi sallallahu alaihi wasallam sai thumma ay to kala ko ratin du won kido nges antazini بحليلة جارك اسألات السيلنجي يا كبور يجي كقال أتكو بونجنا بنابلة إنجا نيد ويني دلانا ينا آلة ويلجي آدلوجي إنجا يلنزنا الأتكو بونجي ونكي أن يصلى صلى الله عليه وسلم شرك ناروكو إيرونامبل وبدان جادي كنا kalima wa kun antazini ando sasa wa baya zina daide ngo kale ga danjani biga erocha we ni dilana ina le wele ya le delo dikala kar dana ar wende ne bawo jawrada we ni dilana ne ga wanda lana da ya ta bi gon billahi rutulana nyange yuti yan ni dara se ko ko ne le yede ya ni juta be lana waya يلا حديثنا كده أنه صلى الله عليه وسلم زنا تكذا أما روحه كلي شاء عليه أكبر وبجوبله يا على بجوبله بروفو إلا نو زنا بدال أتيتو سوتي نارو إبو إسو وين دلانينا إجالة ويلة لزنا يا لديرو زنا كحرام أما وين وانجازي وين دلانينا يا إجابة بي إدلاني نالي دريالي ويلي نزلك نكدا الأشواء بلي الأشواء تيجا الفوا كوكو كدانا لك كبوريم بدانا رتشالي زينة حرام تري da don wani da ben zina da noye wonki akwera lota kun wala wala alfas sai azina min a'zami jara'imi wa ashna'iha wa akthariha khatran ala al-afrad wal mujtama'at isa zina chobelana kige ta le ko bombongege dika kida veniti na tirfai ke da lati bilalo ge akwera lota kiden noya ruwe ni tinga wallan ki rozna na wumba ba dairo mu wana zina ken wana noya kungo ya ku kulli lima yatarattab alayhi min ikhtilat ansab al-fasl da kana bo zina ke ake zura lota nyongwanin na sera da azuma wanja ba ko buce ni bace le ce ni da kai le de nai buce din yanga nai ko gurin da da ba da kai ko gurin da de na nyongwanin na sera na bere wazu ko binar da dika da kai ko bi am ade na bere de ikhtilaf ansab mimma yuaddi ila dhiya'i huquq inda at-tawarith isbala do ngonako bo ko buce ni bo ne bace le mane sele de nai da kai le de nai
telaf ga ala wa zubu wendi leje tibi kim bum wa ngere ko lewo kaba be ke jamale bo na bacele se jango be ke ja telaf ga ala wa bum wendi de tibi ya bum wa cham wendi leje tibi ka fukunci dana zina bumu e de ke leja alfas bi yeli ko kombo ko tibi benjeli wumba be de ke be de na kina wajiya'u ta'arruf jama'a erwan rubu na buwan leja idali izada walli chawrada alfas sabi gom bilabele bongo ko gunare bogo na becele runare sedena aluce ni sumanu waru na mafuwa bogo na bukum becele le dikabumu ba na burda idali chaw ba na buru idabari chawkeli alfas sabi yisi budon jo abana bu bacan batil sumani kubri kaza da dai ramal jamo kama bo bele sinjida nyanja na runa na banda wanya ko ce diro anya dala sogo de beci wali dugu kaza da dai jamo wala sirani wala na rama nu gombi zige wambe wajan be ru den ni bom nu gombi zina kan tas kubri kaza dai ramal nyara alin gonde wombi isowa bara da de asiswa da de la karwa alfasi zina wongwane butora bla bide tima nafasi wa tanasuru ala alhaq isbungo bela do an era wongone ero koni ba fay togonu becele na buru ka bada kebe na de ka bide de kala ga ya kama tara bela alu wayna zito sumanu wa dum fona so odo sila no fuwa ela su de kema isa ya dunu nyaban ya yanda ta sama jayi ale madafaratu da matar da nyan sa ko dum ga mene doyozi elawa sa ko dum wa me zibla fuwa to amma zina da ne ba udana talaf ga sai shaka wala da ne ta ba wure abda ka la ka rufiti ya shaytan da runa da ne ba udana ga alwa ya fuwa na ba lo iya alo sai fuwa kana mazo le madal ka bo kada kai me denga ina na rarba to wanda sun yana ya dambale nyasin da luges to biasi nyane miyo to tatu jokane kama dina dai faram da lakar wanya mu kono sto nyane ga be labele bumuna gwalumu naruwa bade di sabalu kaza ga wabalo na to nyanna bu kono nawe ala zamana kir gwalerwo yulo dibele badi fuwa abo boze tinga wamba subiti wa bawasu wani sike fuwa asinje baya ya sumane ga akiri ba das baya sumane ga to afidiye iraga wanda mele to bela bite fuwa kan na mogobu ada be jabu kombe singa bobo ba chamba nyona ro kudum to bela bite biye ba nyong golige bo koy ba ko birida bon mamba ma ko birida to na badan da dace bo kombe le be chire rubu na bu ko ne sar sowa bo cha wolo da ke dazima ay da ke dazima da so ru bone eni da ko nyama al-qasas wa huwa sababun في التفكك الأسرة والدياء الأبناء الزنا كنابل السبب وانك كي يلكو بويانا جماعة ورزيكو بريتايا أسيكو بريواي لأنه أبالي نوار نفوا إبا لكس بچلبو إنغانو ويزلبو مبناك جلا بالو نار جماعة كيني دايز مغوي دينا نبلا وياسكو بري جماعة دانا زنغو واتايو erono ke na buba chali ela wambi ali le kuti le lumbiya wore dawa safar no jona sdeng mena maleja subhanallah roba al kholina tandew sdeng mena yeja biya fis wenu we bengi belana bidake le de nay la ko wa ma to gonu to zina de la kasam ya mo bisina wala na kan do ro de rote erweni beng mena yeja walla ba ko bonda na jamo ba tanti yo mbere de si girma do girma wa do fo ودياء الأبناء اسبلبي يريد بيا ويدي بقوم بيتشل ديري دكذا جاده وسوء تربيته بيا بيقوم له ده تربية الله كذا ده تربية الله كذا وما دام بدر ودانا يجي واقع دارو ودانا جماعة بيوم بدنا وكل ودايو أسنى هذا دا إن الشاون بيا بالوا أول ما تنتشيني لالي نتشي أول ما تنتشيني لالي نتشي nara nyombo ile nyambele da juzo sile ina ele ni nyete matre nyambo la rubti le bor yaza
wallahi na barwa yo bajana bode da tin to wo bada ma dum ruwa ije de ta zuro nan bele aba wo ko ko na arba ko ne bacilinya de kam de ke nyeda zma sedi la noy al fasasi wa fasad al akhlaqi اسبوع رصد بيبا بدل لا كاروا بيبا دو رصد بدل لا كار وفيه تضرير بالزوج الله أكبر أفا كلمة كنا لا الفاظ كلمة كنا كلمة مهمة على فاس السي زنوي يلقوا أنو بدي يابا نطول لا تضرير بالزوج وين بدي يابا نو بدي تولي زنا ملا جماعة إذا شيء تولي wan be zile aba worodo e pedi bo kala zina e kone jo wora ba lu ton ndol non bla poi ya se silo dimbala bla abi mo ban bu njado loro ndes alhamdulillah so me de so bon ase bo woni ma ci bumba jamo to mana baka wallan te da da ma ne zina dan matuturu na ra e bisana laka wallahi la ku ta ku bongo chodana lapto wa we veri daro ese awi jala da baka we bongo ni tiba bali ziwo tuzi jamo mi de si jalo wa mo walu de ko mo res bala de donc wa gamu ke de limbele na bo si bala zike manu ala de to gondo jamo manu ala de to gondo bro ke sinye da fa wa da bata wa bazu anyo go wa nasara wa te inganyana alu chesi bafanya abde ke taka da wawan bir sinde na alomo alfana artal dubla bi desut kama e wongo alo dika webera am gas wende nan no yede dan anya do be ni sese sumo boy na suma zenyege elela kar da senze babile ruwe disi senze na ganyo boy ama me bete bale mende nanya nyana le jele ejo nanya ge kilidege le before na lebo e ko ni kide na ba dero limamu no boktana daga tale do ya wuri daga tale do bide sinji da ko da bata wuri be dai jiwa so foka ba alo te trana adali ba guda sai ko nawe ase dalilu wazim isa abalo su wende nai da bide be da foka be be trawa kama bandu biya ba da wasa garte e ko yisi abi mo ba Allah ruwe ce lawon bolele mede mozo le yas mata jai ya la tino wina ba lo wa nena elebu wala dano ina na dama na meli duni se ro be gas ba chawo do so le ko de na la no ye fedugo ba foku bu ce ni tara ba sai an abal ko wa nasarawa de elewan galan ko wengi ti alu ce ni lide de ka de ne yo wonka ba ko ndo so bata ba le na ele bi ngalo wa na ka ba ko na ba jamo le bare fata da ko wora se de ma lo wa alfa wa de der suru ko ni ene de ko nyamani الفاسسي إذا ينتج عن الزنا حمل اسوى يليكون ألو إبيجي وابالو يلي إساجي ألو مودي زنا لندا ريبا وانكالو مسيكو ينفوا وواغني زنا دا وكان قد عمت بلا نابو نفوا كان يلا بالو يكو فوا كان جلا بالو يسورو قولي في ردا جمو يسوني دا ديكو نمي الفاسسي فيربي الزوج غير ابنه نابالوكي باكو بوكي سي وانجلي ادو سكولي وبلا باتارو سي لا تشيل ابو سي دينا بلاغا بالوكي ولا يبمبو البو بسيرو ابي مو صورو كون ورنا دغزنا يفيرا بالوس تو غنا كيربا كو دو بده في تانيا بالوس تو ماني ngome bene na sonwa ba mavumbiria sibiase estonye dia da bukaza bide ke yobuyo kama ku dufulde wala lena abalu cin da wahala kana fa fatawa galaba na sinje ga dogo si feri si de dia da bukaza take ge to zina wa no ko bala jamo wa adraruhu kathiratun la yakhfa atharuha fi al-ifrad wal mujtama'at alfaz zina de ju tawagil domin killan wayni tinga wallan kana juita jamo wani kida tinga budu wala killan bala bidai rajita min jiya'i wa itihilal